Liwat na sa itong bagay guys. Sir, pa ako malita sir eh. Kana na. Adto ang rentahan to, motor daghon. Nice mo dito si Kihor no. Makita niya mga isda. Ito tayo scout. Wala na gasolina. Pagasolina to. Kada welcome to Siquijor. Siquijor Business Convention Center. Libo dito. Nana signal. Atas ako guys sa Gold View. Gold View atong destination guys. Mata atong hotel. Pagka ta kay wala na gasolina. 1 bar na. Duta ba nila mga bayad nino? Mga 3 hours ikot tingalin ni natong Siquijor no. 89. Mahal-mahal lalo po dagi isa ato sa Bohol no. Pares ka de regular preview. Welcome Gold View Beach Resort. Oo, saan to? Turn left, then arrive at your destination. Mag-lunch ata guys. Kay gutom na. Order ko og limpo. Saan nag-order ni mo ba? Kig. Awa, nice lang lugar oh. Daplin og dagat. Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken. Will you let me in? You and I will always have that one night. Palit sa nagpasalubong guys. Welcome to Siquijor! Yee! Butag dari oh. Libre maligo. Bugwa San Juan. Be, dako ang isda dali. Dali. Dako ang isda. No. Oh, dako ang isda. Tsaka? Dili pwede maligo ani. Tada tupi ka sa pwede maligo. Dagan kay nangaligo. Di sa ko maligo kay gikan ko init. La nalingaw si isda. La lingaw. Kana ko ano nino? Daghan na og ganang nay turista ba? San Juan Municipal Hall. Jollibee daw.
half. Ano Lola? Sige. Thank you. Thank you. Kalang sa'yo. Muna yung room. Ganda. Then, ito yung CR. Ano sa mga? Shower. Ayan, shower. Takuan, Pitugo Cliff. So, 6 minutes. Gikan sa hotel Goldview. Okay. Doon ka. 5 minutes. Yeah. Gamay mo sa init. 5:30. Go. Selamat. Oh, selamat naman. Doon na no? 80. Kung nako'y drone dyan, pwede ka kumaka. Pwede kang magpalapad pero magantay tayo sa number mo. sige. Okay po. Salamat siya ka. You make the world go round, and you make music without a sound. Yeah, you. Three letters that never meant so much. The world doesn't know it would crumble and fall without you. Could hold you forever, ever and ever. All that I ever needed is you. What if us two could be we? Forever and endlessly. You and I, three words that could easily blend to one. That word as I know it couldn't exist without you. Could hold you forever, ever and ever. I'll love you forever, no matter whatever. Sana nagpa-drone, no? Pwede maligo rin. Wow. Grabe, habuga man. Oh. So, wait, tagnaw guys. Balik ako ta. Oh. Luto. Sakyan na ta. Ah. Dut ari. Sa angkla. Dito. Ito ang drone. Nautap ka palit. Binta. Ha. Ako, Kakuha pala ni binta.
Ano na lang ang tulo na lang akong Curry, pa-original. 70. Oo, original. Asa may ganahan mo? Kanang kwan? Kanang dako? Di, uy, nagpo lang to. Ang kanang oh. Dili ka ng usual ba? Ay, uli na mi. Kaya human na miss. Pitugo clip. Ano na, babe? Ano na, babe? Differential road. Next na guys. Book Cafe. Pila ka minutes? 14 minutes. Distance 6.5 kilometers. Guys, next stop na to kuan. Book Cafe. Kuan na lang. 8 minutes, 3.5 kilometers. So, tara! Donation for parking. Donation daw. Bagatuhon mo na itong sinila ibili ni. Abi na bi. Daga na bi. If you're wearing Working ka ba niyo? sa order. Kanya kay order mo? O, kanang katong sandwich. Ana, sandwich. Asa ta next? Okay, swat mi sa sunset. Nabag view guys oh. I've been down, I've been everywhere, but I'm alright now. I'm alright. I nearly drowned in my own despair, but I'm alright now. Yeah, baby, you can turn the rain into gold. Sunset na niya. Dami tayo. Pwede na tumuli dito, Mark. Okay na. Ay, na-update din mo ko. Na-update din mo. Sige, tawa na po dito. Wala. Karalami ay lang mong to. Pure ba? Lawi. Pure jud naman ka ba? Watermelon na watermelon jud.
Boss, lamat. Basi mo balik ka sa buwan resort. Dali ka man nagkuhan. Gabihan na ta. Size na. Kakapagod yung biyahe. Dito kami sa ganda. Yung front ng resort. Yan. Kami lang nandito. Bukas puntahan natin yung Baliti, Paliton. Cocktail muna guys. Sarap. I thought I was long since over and done with you. Was so certain I had left it all behind. But somehow it figures. You're stuck to my heart like glue. So here we go again, pressing. Good morning guys. Dito natin ngayon dito sa Siquijor. Yan o. Tingin muna tayo dito ng mga view dito sa i-tour ko muna kayo dito sa hotel pag morning. Yan o. Ito yung room namin. Mag-breakfast lang kami sa labas. Yan o. Yan. Ito na yung view guys. Oh, ganda. In front kami ng dagat. Yo! White sand pa oh. Oh, pinong-pino. Tingnan nyo guys oh. Wow. Yan o. Dagan pa lubi. Baba tayo dito sa dagat. Yan o. Guys o. Oh, sarap maglakad-lakad dito. Breakfast bro. Marco Polo. Ha? Ha? Sabi. Dami na to. Pero start. I wanna get too close, gonna get it right now. I wanna push all the limits with you right now. So what's your feelings? The city's screaming. Abdan may cut off sa katong itawag ito Golden Gate. Kung balik niyo niya kay basig ma-insert mo. Basindig pwede pa maka-video, maka-drone shot adto.
labi na pagkaon. Naray Watson naray so Sikihor, then Jollibee, na Jollibee. Magian ka padong pa pantalan. Ni hapit lang mi guys ako ang Watson kay palit mig sunscreen kay mainta na tong mga beauty ani. Ni Watson oh. Labian lang. Hapit. So ato tas kuan Sikihor na welcome Sikihor na landmark. Bye-bye. City. Lungsod mo din. Mo din. Munisipyo. Lagi lang ko ano to, kanang fire place. Tapi init. Oh. Dutin lang ko ano. Ilang simbahan ba? Oh. Guys, next stop na to. Baliti 3. Kaya naay ko na to. Fish spa. Fish spa. Kaon na sa tong tiil na to ba? Sa isda. Ay dagko. Dagko magkunong isda na to. Pwede magpa tuli na sa tong tiil. Magpa kaon-kaon na sa tong kalyo. Welcome to Lassie. 1 minute na lang abot na lang sa Baliti 3. Na, muna siguro na eh. Kumana ako, sir. 50 yung entrance, guys. Picture sa Baliti 3. Kuwagis daw. Grabe mo yung kaon sa yung tiil ba? Oh. Oh. Yan, nagtao eh. No? Kaon sa kuwan ba? So, picture tada na ako sa Baliti 3. Di ba, be? Picture. Bunit sa igang eh. Bunit sa. Kada ka ng tao. Suway na tong tiil, ug pagkaon sa isda. Ang samahan. Diyan na kuha to. Ano ko ah? Agay! Gili, be. Agilok ka. Kita ko. Sige, paupo ka muna dyan. Hindi pa kami na. Ada isda. Ada tao. Ito po ang isda do. Oh. Takot kayo. Kit-kit lagi agawan lagi. Tiil ba? Kit-kit talagang tiil. Isang madar na ko daw. Dar na ko. Bakit kita eh nabusog na. Nabuon man. Dio. Ano man na? Tiglo man eh. Video? Hello. Isda na ko. Video sila katabi. Ano? Top down, hear the sound of the breeze carrying us away. Dust in the rear view, free as a bird. This is our time, no matter what they say. Every mile behind only brought us here. Now the road is clear.
Ay, palito nimo. Katong untap po. Dako kayo lang untap guys. 190. Palit. Untap ba palit? When did we make it so cold? The air is too thick to Guys, sumana ta sa Baliti Tree. Nindot at to kay mahugot imong kuan. Imong tiil ug kaon. Next stop ta kuan. Next stop tayo Hapitanan. Yun yung lilipad ka ng Walis Tingting. Hapitanan. So, tara. Chill ride muna tayo. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is find new ways to hurt me. 'Cause you just wanna act like it's fine, but it's not alright. Hapitanan. Broomstick. Broom shot di ay. Park sa tari. Murag walay bayad tingali. Ano no? Hapitanan. Diha ita lupa di ay. Donation ra. Lupi yung pa sa likod. 1, 2, 3, talag. Turo mo yung left hand sa harap. Wait lang. Lupi yung pa sa likod. 1, 2, 3, jump. Isa pa. 1. Mama says she's doing fine. Sawyer's climbing all the lanes. Point. The pastor claims it's almost time for the rapture. Maybe soon I'll get to fight. Asa ka? Driving down familiar roads. There's a broken sign that says I'm growing old. Everything's changing. Nothing's quite the same when I go walking down memory lane. Yes, butong eh. Next stop, Lassie Church. No? Lassie Church. Discount sa may. Chicken. Lami maka. Hurot ka na biyo. Isa ka kaldero. Isa kaldero nga kanon. Mo literal nga kuan kaniya ho. Hapitanan. Kanay vlogger dayo. Next stop na to, Cambugahay Falls. Dool na, 1 minute. 400 meters. Tsaka ka ng tao. Ticket here, Cambugahay Falls. Ang ilang ticket guys, 50 per head. Duha? Nasa Mofa. Lamat. So na guys, na tayo ticket. Agnaw ay. Yes, Falls. Doon ka man po, nagasaw na. Guys, Cambugahay Falls. Naunahan. Itong mga gamay ka ba? Duta na lagi Kani may sikat ba? Awid. Wow. One step forward and another back. I would never try to fool ya. I'm one heartbeat away from going mad. Girl, when you're looking like that. Closer, I'ma get closer to you. Yeah, got me, baby. Got me hooked on you once again. Girl, I need you. How many times I wanna yell? 'Cause we could be so complete. Baby, I love it one
tayo guys, Lassie Church. Doon na. Lassie Church. Wow, ganda. Welcome to Lassie Church. Judging from here, you're all alone. Do you ever dream of a happy home? I'm wishing that everyone finds their place. I'm wishing the world more grace. One more night, one more day to go. It takes time. One more flight, one more sunset and dawn. Yes, it takes time. And we dance to the downfall. Happy heights, happy running low. Yes, we dance to the downfall. Struggle. Welcome to Maria. Maria na ni. Sa Lagduong. Ano? Mo ni. Sa Lagduong. Beach resort niya. Olang Maria, Siquijor. Parehas Bohol na. Manmid. Mabit na no? Manmid Pares naman eh. Mura bukuan ba Bohol? Lang Manmid Pares. Give me love, give me all your love. Oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. Human nata sa Manmid Pares. Paliton eh, paliton. At ito mag sunset. Pagkat mo agi ni siya, lakihin na ba? Lakihin na ni agi. Oh? Pero same depart, same arrival man sila time sa Kuan Pikas, hindi. So white agi lakihin na. Malibot lagi ni Siquijor lagi. O ang mahiwagang LSC. Pista naman lagi dahil lagay na lagi oh. Pista na Larena. Mista ta. LBC. Dito diyan yun. Na lagay na Siquijor. First time ko nakaani. Welcome to Larena. Way landmark nila kay ko picture ta. Ay, sunod-sunod lagi na to. Nga motor, ganiha ka na. Sige, sunod-sunod. Guys, pagod na to guys. One hour gidagan. Oh my G. Apit na tamo abot. Asa to napita? Sa Baliton Beach. Baliton. Lapay na ko taglarin na. Grabe inita. Awaw. Mura na pukuan. Mura na gikukuan o. Isuk po. Lechon manok. Sagdira ba lingaw. Abot na may kuan. Baliton Beach. Be. 路边的牛。 Tag-asig mo tag-asig lubi. Oh. Dito isang dobi. Itong color. Ayan, tigad. Kaya. Or ayaw na. Pila ka na. Baliton Beach. Maliton? Oh, bili ko Ito ba? Ito ba? Ito. Sa katong dobi. Ha? Di ba daw kaya kung kabila mo dito sa balay ba sa ibuan na akong duyan. Bin MC Kiho.
stranger's tone, alright. She says I know what I have done, but I can't live my life like a bandit on the run. So cut me loose or let me in. Let me in, baby. Let me know where to begin. Let's go home na guys. Dali na mi. Paliton Beach. Luto. Nindot mo ko do? View ba? Palabay mo tada ni kaniha ko. Be, awa. Sunset view ba? Palabay din yun. Sarado to. Oh, dito. Late na ta guys. Kay alas 6 na. Amo dani agibi na. Dito dito agibi kas pwede dito dito. Mo dani dito ta kita. No. Mau di ay dagligdot dito. No. Adto agibo. Karon kabaw na to. Jollibee, saya order Jollibee. Ya Jollibee do. Oo, din na. Oo, lakaw dito niya. Jollibee ra wala mi yo. Ah, niga na gabi yo. Nindot na. Ay, uwan. Be. I've been running most of my life, blowing smoke everywhere around. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. With the words of a lullaby. Send me off. Hello guys. Last day natin dito sa Siquijor. So, wait tayo mamaya sa Tagbilaran ng 2:30 departure time. Via Ocean Jet. Mag-breakfast muna kami ni Mrs. Ano? Wala pa ba nila drinks? Breakfast muna tayo guys. Indonesia. Be nice kayo, Bio. Asa may ganahan mo? Kani? Siquijor. Kani? Kani. Kani murag One Piece. Kani murag Starbucks. Ano? Kani lang murag. Kani nice pulo. Ikaw bahala ba? Oh, kapalit na tagpo ano. Dali na. Siquijor.
Panagang oil. Mainit, init. Love potion. Nani uwan gani ha? Lain kayo ng ulan, Oh, din kalito kuan, di ba? Ito din. Apos. Init. Love potion. Kani may kuwag mughat. Mughat pa. Bughatan ko. Unsa may butang na ni lana? Kuan, kung muinom kang mga kulafo, mga red wine, muna siya Ah, ihulog. mo imong ikuan. Mm. Ang kulap po may butang na. Oh, may inom. Kiisa sa tanan. Sana. Yung mga may samad-samad niya. Amo adire lahi ang pangsamad, lahi po ng pang Maayo. Maayo na. ang panghilo. Napilo. Hmm. Himag oil. Panagang oil. Asa tong no naniti katong nay. Katong nay gikwas TV nga maglihok-lihok tong code. Katong code sa tiguwang na ba? Ay, namatay naman. Ah, namatay na to? Si Lolo Uwan. Oh, pila edad to namatay? 84, gidaog man to siya, sir. Ah, gidaog sa iyang kuan, iyang dinala. Tambalan ba? Gidaog dito siya day. Gidaog Pero siya. taas na iyang edad. Mga 80 o Oh, 90 na to puta ito mga 80 makaabot ba nga ng edad do? Gidaog siya sa kuan. Iyang kuan. Anang na siya gitambalan ba? Gidaot ko to siya dayan. Murag mas isog tayo itong gadaot ato kay gidaot. Nakuan ko siya. Matay yan siya, gasukat to siya mga dugo. Sakay kuan ba silhig. Sakay silhig. Say something like you love me and make my day, like you always do, like you always do. Hold my hand and look me in the eyes so I can tell you how I feel, tell you how I feel.